السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندير واحد التقديم ديال الاعداد العقديه في انتظار اننا نديرو فيديوهات الجايه ان شاء الله خاصه بالاعداد العقديه وكل ما يخص الاعداد العقديه. اذا غنبداو بهذا التقديم ان شاء الله. Donc aujourd'hui on va faire une introduction des nombres complexes et dans les vidéos prochains, on va, Inch'Allah, faire tout ce qui concerne, tout ce qui est en relation avec les nombres complexes. On va parler de tout ce qui concerne les nombres complexes. Alors, comme d'habitude, je vais expliquer en arabe, après j'expliquerai en français. المعادلة التالية x زائد 2 تساوي 0. قلنا هذه ما عندهاش حل في n. علاش؟ لأن x زائد 2 تساوي 0 تتعطيني x تساوي ناقص 2، وتنعرفوا n شكون هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي كتبدا 0 1 2 إلى ما لا نهاية. إذا وتنعرف راه n راها ضمن z، راها تدخل ضمن زد، لأن زد شكون هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية، يعني كتبدا من 0 1 إلى ما لا نهاية، وعاوتاني من ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 إلى ناقص لا نهاية. غندوزو لهاد المعادلة 10 في إكس تتساوي 2. هذه ما عندهاش حل في زد. علاش؟ لأن إكس كتساوي 2 على 10 اللي هي 0.2، و 0.2 ما عنديش في زد، ما كايناش في زد. هذه كاينه في الدي. علاش؟ لأن الدي شكون هي؟ غندير واحد التذكير بسيط. الدي هي مجموعة الأعداد اللي تتكتب على هذا الشكل a على 10 و سبي مع a تنتمي كتنتمي لزد و بي تنتمي لان. اذا هنايا راه زد ايضا تدخل ضمن الدي، زد كتدخل ضمن، دونك اذا دابا عندنا ان تدخل ضمن زد و زد ضمن الدي. غندوزو لهادي 3 اكس تتساوي 2 ما عندهاش حل في المجموعه دي، ولكن عندها حل في المجموعه كي. علاش؟ لان المجموعه دي هي المجموعه ديال دوك الاعداد العشريه اللي فيهم الجزء العشري محدود، ما كاينش ماشي غير محدود. بينما كيو هنايا مثلا كيو غتعطيني هذه في الحل هي 2 على 3، ولكن الا جينا نحسبوا 2 على 3 راه غتجيني هي 0.666 وكتبقى تعاود. اذا حنايا بما انها ما كتعطينش شي نتيجه محدوده كنفضلوا نكتبوها على شكل 2 على 3، تتكون x تتساوي 2 على 3. وتنعرفوا بان المجموعه كي شكون هي المجموعه ديال اللي فيها a على b مع a كاينه في زد، و b كاينه في زد ايطوال، زد نجمه. ولكن راه خصنا نردوا البال، ماشي كاع اللي تيتكتب على هذا الشكل راه تينتمي لكيو، لان خصني الا درت القسمه تخرج ليا شي حاجه واخا ماشي محدوده، المهم تتعاود ولا دوريه يعني بيريوديك. مثلا ناخذ 22 على 7 اللي هي بي. 22 على 7 الا درنا القسمه ما تتخرج لناش، كتعاود ماشي دوريه. هذه تنتمي لاغ، فاش تكون الجزء العشري غير محدود وغير دوري. هنا في هذه الحاله راه ما تنتميش للكيو، بحال بي راه تنتمي لاغ. اذا هنايا هاد غندوزو ايضا لهاد المعادله اكس اس 2 تساوي 2. هذه ما عندهاش حل في كيو. علاش؟ لان اكس اس 2 تساوي 2 هي اكس تساوي جذر 2
أو لا حتى ناقص جذر 2، لأن ناقص جذر 2 رفعناه أس 2 تعطينا 2، وجذر 2 أس 2 تعطينا 2. إذا هذه عندها حل في اغ وما عندهاش حل في كيو. ودائما عندنا ان تدخل ضمن زد، وزد تدخل ضمن دي، ودي تدخل ضمن كيو، وكيو تدخل ضمن اخ. غنشوفوا دابا اخر معادله اكس اس 2 تتساوي ناقص 1. هذه ما عندهاش حل في اخ. هذاك الشيء باش دوك الناس د الرياضيات فكروا ينشئوا واحد المجموعه جديده سماوها سي. هاد المجموعه بحيث اخ تدخل ضمن هاد السي، وبحيث هاد المعادله اكس اس 2 تتساوي ناقص 1 يكون عندها حل. يعني وهذا الحل بحال اللي قلتي هو واخا ما تنديروش هاد الكتابه، هو جذر ناقص 1، ولكن هاد جذر ناقص 1 باش عوضناه بإي مع إي وكارغي إي أس 2 راه هي ناقص 1. إذا وكل عنصر زد من هاد المجموعة سي تيتكتب بطريقة وحيدة على هاد الشكل: زد تتساوي أ زائد إي بي مع أ بي تنتمي لأخ أس 2. وهكذا عندنا واحد المبرهنة أساسية اللي كنقبلوا بها، واللي تتقول بأنه كاين واحد المجموعة سي اللي اخ تدخل ضمنها بحيث سي تحتوي على عنصر غير حقيقي إي، بحيث إي أس 2 كتساوي ناقص 1. وعندنا أيضا بأن كل عنصر زاد من سي تكتب بطريقة وحيدة اللي هي زد تتساوي أ زائد إي بي مع أ بي تنتمي لأخ أس 2. المجموعة سي راها فيها جوج ديال القوانين ولا العمليات اللي هما الجمع والضرب، وبحال اللي قلتي هما امتداد لديك الجمع والضرب اللي كاينين في اخ. غنشوفوا هذا الشيء بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات المقبله. سي كتسمى مجموعه الاعداد العقديه، و أ هي الجزء الحقيقي ديال زد، وكنرمزوا ليه بإخ أو زد ولا إخ زد. منين جاي هاد إخ أو جاي من الفرنسية بطبيعة الحال اللي تنقولو غيال دو زد، لا بارتي غيال. و ب هي الجزء التخيلي ديال زد، وكنرمزوا ليه بإي ام زد ولا إي زد، يعني imaginaire la partie imaginaire ديال زد، داكشي منين جايه اي ام. غندوزو نشرحو شويه بالفرنسيه. دونك aujourd'hui on va effectuer une introduction des nombres. On va faire une introduction des nombres complexes. Alors l'équation x plus 2 égale à 0 n'a pas de solution dans n. Pourquoi? Parce que n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Des entiers naturels. Ça commence de 0, 1, 2, etc. jusqu'à l'infini. X plus 2 égale à 0 nous donne x égale à moins 2. Mais moins 2, elle n'appartient pas à n. Elle appartient à z. Parce que z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc, il contient n et il contient les entiers qui sont négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à moins l'infini. 10 fois x égale à 2, ça donne x égale à 2 sur 10, égale à 0,2. N'a pas de solution dans z, mais il a une solution dans d. Brièvement, on rappelle que D c'est, alors, D c'est, on peut l'écrire comme ça, A sur 10 à la puissance P, avec A appartenant à Z, P appartenant à N. Donc ici, c'est 2 divisé par 10, donc ça fait 0,2. De toute façon, D contient les nombres décimaux. Dans la partie décimale,
elle est bien finie. Voilà. Donc, 0,2 appartient à D. On a toujours N inclus dans Z et Z inclus dans D. Mais la 3x égale à 2 n'a pas de solution dans D. Mais il a une solution dans Q. Pourquoi n'a pas de solution dans D? Si on effectue la division de 2 divisé par 3, donc ça donne 0,666 et ça se répète. Donc, on préfère garder x sous forme de fraction. X égale à 2 sur 3. D'ailleurs, Q c'est l'ensemble des A sur B, avec A appartenant à Z et B appartenant à Z étoile. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a des fractions qu'on peut écrire sous forme A sur B, mais qui ne sont pas dans Q, mais dans R, comme pi. Pi, c'est 22 septièmes. 22 septièmes, ça veut dire elle est donc dans R et non pas dans D. Parce que si on effectue la division de 22 sur 7, on a une partie décimale qui est infinie et qui n'est pas périodique et qui ne se répète pas. Donc, une partie décimale infinie non périodique. Donc, c'est donc pi appartenant à R. Alors, maintenant, x carré égale à moins 1 n'a pas de solution dans R. C'est pourquoi les mathématiciens ont voulu construire un nouveau ensemble qu'ils ont noté C, tel que R elle est inclus dans C et x carré moins 1 a une solution dans cet ensemble. C'est comme si on dit que racine de moins 1 existe. Mais cette écriture, on ne l'utilise pas. Justement, c'est comme si on remplace racine de moins 1 par i, avec i au carré égale à moins 1. Et tout élément z de C s'écrit d'une façon unique sous forme z égale à a plus ib avec ab appartenant à r au carré. Et on a bien sûr n, il est inclus dans z, inclus dans d, inclus dans q, inclus dans r, inclus dans c. On a alors le théorème fondamental qu'on admet. On admet le théorème fondamental suivant. Il existe un ensemble C contenant R, tel que C contient un élément non réel, I, tel que I au carré égale à moins 1. Donc, c'est une chose qui est spécifique à cet ensemble C. Ce I, c'est un nombre non réel tel que I au carré égale à moins 1. Voilà. Et tout élément Z de C s'écrit d'une façon unique sous cette forme. Z égale à A plus IB avec AB appartenant R au carré. Par la suite, on va voir que ça, il s'agit de la forme algébrique. L'ensemble C, il est muni de l'addition et de la multiplication. C'est la même chose que dans R. C s'appelle l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes. A, c'est la partie réelle de Z. Et on la note REZ ou bien RZ. B est la partie imaginaire de Z. Et on la note IM de Z ou bien IZ. إلى الملتقى.